बाबा सन लैले बाबा सन लैले सन लैले सन लैले हे बाबा सन लैले बाबा सन लैले सन लैले सन लैले हे बाबा सन लैले कोण भाबुथल की आई मीन कोण देखुछ की हाथ काम नाम सुंदर माछ देखुची ओ रुह ताले बहु को कहबी पुओ को कहउतले की बापा तमर टिके नाळ अंश अछि पुओ कोन कहउतलो पा बापा साई रे हमर दशहरा पूजा चलीछि टोका तमर प्रेसिडेंट जणे के 5000 टका चांदा होईछि तमे टिके दो नो 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 कुकुर बेले आ बापा तम गछरे फळुतला तम जीवन रे केबे तमे पूजा करि नथलो छी बापा तमे बाड़े पाइलो काय की एबिति कल बापा हो रो तू खीर पिया चावले हो ने मो मोबाइल टा कोड रखिल तते टिके पे कर दोती ओ बापा तबे तो बढ़िया पे करूछ तू बहु को आज कहबे मते बाड़े छ तू किछि बहु कहबे ने तते पे कर जाइने वो गाले रे डीजे बाजिला रे डीजे बाजी की खोलो बाजू हमरो जाय आसी नाही कि 5000 कहिछु माने 5000 देबो ए मना करजे सळा को पेमेंट करनो बोली प्रेग्नेंट कोन बे प्रेसिडेंट ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ସଳାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନି ଏ ସଳା ଦେ ବଡା ସିଧି ବନି ମତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନି ତ ପୂଜା କେତେ ଦ ବାଧା ମରି ଗଲା ଚୋର ମାର अरे भाई की तुम कहि पाइलो कह बिसु एते गुंडरी गांडी न होई केमिति पूजा चंदा आदाय होबो चलो 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 छुआ मैंने ये सभा डाकिबार कारण होची एथर दशहरा रे 2 लाख टंकार मेढ़ 3 लाख टंकार मूर्ति एवं 1 लाख टंकार 5 राति मेलुड़ी आ 2 लाख टंका डेकोरेशन हबो ଆମ ସାଇରେ एथर डीजे हबो ए सब हबो ଆମ ସାଇରେ नो रे काई आम साई रे नो ए सब तळ साई रे हबो काई आम साई रे खानी नाही ओ नो बास कर जेती की अच्छो पिला माने बसिच कांदी पटी उठी पड़ी निज घरे बापा मां को कहिबो ओ बापा मते 200 टंका चांदा दियो ଆମ ପାଖେ 200 ନାହିଁ କଣ କरू କର कहला तू आज ठारू पूजा कमिटी रु ब्यान नहीं जा ମତେ ଅଳ୍ପ पिला सुनो आस से सोरे ये कलो 50 टका ने खाया दे करियो कोन करो भाई चलो पिजु हो गया ଆସ ରେ ଆସ मत अल्प गंडे दबो हां आज आफे मिल जिवो हां चलो चलो आमे हमर करिया कौन करिया चांदा दे करिया चलो फॉलो मी चलो फॉलो मी ओह नो जे दास बाबू और को जीबी चांदा दे करी ओ दास बाबू कौटे अछ याडे टिके आसची ये आ मु कोन कहूतली कि मु दशहरा चांदा आदा करे को आइछि तीनटा सांग मोर सियाडे जाइछन चांदा आदा करी तमे टिके दउनो ओहो दउ केते टका पकेबी कुआ ओए 100 के पके दियो 100 टका एपर्यंत के देना नहीं जिबा ओ दियो दियो तो भाई जाऊ आउडू 100 टका नहीं आइछि हला कोन करिया को जा करे अदा करिया मोडा आंकी तो काई एटा कोन जलजीरा आंथि हां एटा काढी खाइले आउ लिचुटा आंथि पीजा तोर सांग मन के हां हो ए सादा गुड़िया खाइबू ने तो मोर टिके आउ ने आउ से बिसिया को जाबानी ओ नो से ताना कोन मने पड़नी काशीनाथेश्वर ताकू जाबानी तो ନାଇଁ ଦବା ଆମେ और खाया ଖାଇବା ପିଇବା ଅସ୍କରିଆ କରିବା ହେଲା ଓକେ आउ नु କଣ ନୁହ खाई जाइछ ଖାଇ ଯାଇଛ କୁହ ଏ 200 ଟଙ୍କା ସରି ଏ 100 ଟଙ୍କା ନେ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ତୋର 50 ମୋର 50 ହେଲା ମତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦିଅ ଅଳପ ଟିକେ
ତୋତେ କାଇଁ ଦେବି? ଆରେ 10 ଘରା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ଭାଗ ଆରେ, ଅଛି ଓ ହଁ ରେ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଓ କଣ ଦିଅ କଲା ପଇସା ଯେ? ଦିଅ ପଇସା ଭାଇ କୋଉ ପଇସା? କୋଉ ପଇସା କହୁନ? ଆରେ ଯୋଉ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଦେଇନି ମୁଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଭିକାରୀ ଝାଡି ଦେବି ମାନେ ଖାଲି ତମେ ଜାଣିନ ଭିକାରୀ ହେଲେ କଣ ମୋର ବି ଅଛି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଝାଡି ଦେଇ ମାନେ ପକେଟରୁ 2ଟା ବାଲି ଛଡା ଟଙ୍କାଟେ ବାହାରିବନି କୁକୁଡ଼ା ବାହାରିବନି? ନା ଓ ହଉ ଭାଇ ପୁଅ କୋଉଠି ପାଣି ଅଛି ଟିକେ ଆଣିବୁ। ପାଣି ଦରିଆ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ। ଆରେ ତୁ ମୋର ଆଜି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। କାଇଁ ତମ ଆଖି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କି ଓହୋ ମୁଁ ଦେଖିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମାଗୁନି କୁଆଡେ ପୂଜା ପୂଜି ହଉ ଆମର ତ ଦଶହରା ପୂଜା ହଉଛି ଟେଣ୍ଡ ସବୁ ଆଉରେ ଆଉ ଏଗୁରା ସବୁ ସେଇଠି ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି ପୂଜା ଭାଇ ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଶୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି ବାଗେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛ ତ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଧା ବାନ୍ଧିଛ ତ ହଁ ପଳେଇବ ନହେଲେ ସେ ଆସିବ ବାହାରିକି ଗୋଟା ଦିନ କଲର କରୁ ଗୋଟା ଦିନ ଦୋମଟେ କରୁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲୁ ତମେ ପୂଜା କରିଛ ପୂଜା କରିଦେଇଛୁ ଚାଲ ଆମ ପୂଜା ଦେଖେଇବି ଦେଖିଏ ତମ ପୂଜା ଚାଲୁନ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ତମ ପୂଜା ଚାଲ। ଦେଖି ଚାଲ ପଇସା ଦେ ପଇସା କୋଉ ପଇସା ପଇସା ଆଦାୟ ପଇସା ଦେ। ହଁ ନିଅ 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 ପଇସା ଦେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ହଁ ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ଆସ ପୁଅ ଆସ ମୂର୍ତ୍ତି ପଳେଇ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ନାଇଁ ଏଇଠି ଖାଲି ଏଇଠି ଆଖି ବୁଝ ଆଖି ବୁଝ ଏ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଆଖି ବୁଝୁ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ତୁ ତୋ ଚପଲ ଆଣିକି ତୁ ଏମିତି ନେସି ହବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଚପଲ ଫପଲ ମୁଁ ଆରେ କିଣିଛି ନାଇଁ ଚପଲ ଖୋଲ ଆଖି ବୁଝିକି ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମା ଦେଖାଦେବେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆଖିରେ ତ ନିଶିବ ଚପଲ ହଁ ହଁ, ଭାଇ, ଭାଇ ଠିକ କହିଲ ଭାଇ ଠିକ କହିଲ ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି ହେଲା ଚଷମା। ହଁ ହଉ ହଉ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ। ଓହୋ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ହବନି ମା ହଁ ଭାଇ ଆସିବେନି। ହଁ ଭାଇ ଭାଇ କୋଉଠି ପୂଜା ଭାଇ ମୁଁ କରୁଛ? କହିଲେ ତମେ ଅନ୍ କରିବ ହଁ ଆଖି ଭାଇ ସୁଇଚଟା ମତେ ଦେଇଦଉନ ଆଖିର ନା ନାହିଁ ହଁ ଭାଇ। ହାତ ଦେଇଛ ହଁ ଭାଇ ନାହିଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଡାକ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା କି ଜୟ ଆଉ ଥରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା କି ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା କି ଜୟ ଜୟ ମା দুর্গা কি জয় জয় মা দুর্গা কি জয় আরে আর সে কুয়া গলা কি রে দুর্গা দুর্গা গান্ধী আরে আরে সে কপি গলা রে চলো চলো দিবা আমি ঠকিদেলা জঙ্গলে তো মা দুর্গা নাহাନ୍ତି দুর্গা ହୁଅନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ ହଁ ମୁଁ ମତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମତେ ଆଜି ଗାଁରେ ବାଡେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ନେଇଥିଲା ଏବେ କଣ କରିବି ସେଇ ତ ଦିଟା ଗୋଟାଏ ଜାଗ ତ ଯାଇଛି ସେଇଗାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଠକିଦେଲା କଣ କରେ আরে সপ্তাহে কৌতলে জয় মা দুর্গা কি জয় মা দুর্গা কি জয় জয় যদি ভিডিওটি ভালো লাগিথিব তেবে আমাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করুন করিবে সবসক্রাইব করিবে প্লিজ জয় জগন্নাথ জয় দাদা ମୁଁ କହିବି କଣ କହିବ ଭାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଯାଇତାଇକି ଆମେ ଚଳେଇ ଦେଇଛୁ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର শেয়ার সব করিবে ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା কি জয় আর বানারস সজা সজা শারদীয় দুর্গা পূজা